Assalamualaikum dan salam sejahtera. Now we are going to look at buffer solution. So let's start. Okey, apa itu buffer solution? Sebelum ni korang asyik dengar buffering je kan? Kan korang memang selalu buffering kalau dalam kelas saya kan. Dengar video saya ni tak tahulah apa jadi, kan? Okay, so buffer solution. So bagi saya kelas, you all boleh jadikan buffer solution ni sebagai idol, sebagai idola you all. Kenapa? This is the reason. Okay, so buffer solution, a solution that maintains its pH. Nampak tak? When a small amount of strong acid of strong base is added to it. Maksudnya macam ni kelas. Walaupun ada gangguan daripada luar, walaupun ada disturbance, ada pengaruh yang tak baik ke yang baik dia ambil lah, yang tak baik ke apa ke kan, dia still maintain keimanan dia. Itu buffer. Maksudnya iman dia kuat, tak mudah tergugat. Okay, so sebab tu saya kata jadikan buffer solution ni sebagai idola awak. Boleh? Okay, so buffer solution ada dua kategori. Okay, two type of buffer solution. First, kita ada acidic buffer. So when we talk about acidic, the pH should less than 7. So acidic buffer, pH dia kurang daripada 7. So how to produce the acidic buffer? We need to mix a weak acid and its salt. Salt ni apa? Garam lah. Okay, garam yang ada contain conjugate base of this weak acid. Okay, awak kena campurkan weak acid dengan garam yang ada conjugate base of this weak acid. So after this, we are going to look at the example. Okay, while basic buffer, the pH should be more than 7. Okay, so basic buffer produced when we mix a weak base with its salt. Its salt ni maksudnya it must contain the conjugate acid of this weak base. Sebab tu saya kata kenal conjugate acid, conjugate base. Saya dah cakap kan dalam first part of 7.1. Okay. Okay, now we look at the further explanation about acidic buffer and basic buffer. Okay, so this is acidic buffer. Okay, so acidic buffer produced from when we mix weak acid. Contoh weak acid yang saya pakai kat sini adalah CH3COOH. Okay, ini memang dah sangat familiar dah dengan you all kan, sebab carboxylic acid. Okay, carboxylic acid bila awak campurkan dengan salt. Salt ni tadi kita dah tentukan ni adalah basic salt tadi kan. Okay, salt ni bila kita mix dengan solution of salt ni, kita mix dengan weak acid, dia akan dapat acidic buffer. Okay, kenapa dia kata kat sini contain its conjugate base? Okay, dalam basic salt ni tadi, kita ada apa tadi? Kalau awak pecahkan ion yang ada dalam ni, okay, awak akan ada CH3COO- dan juga Na+. Na+ ni kita tak nak. Dia tak akan ada apa-apa efek. Dia cuma sebagai spectator ion. Tahu tak spectator ion? Maksudnya dia ada dalam tu tapi dia tak buat apa-apa. Dia duduk je diam-diam. Kan? Yang kita nak fokus adalah yang ni, CH3COO-. So inilah conjugate base of weak acid. Sebab ini weak acid. Okay, CH3COOH adalah weak acid. So produk dia CH3CO- tu adalah conjugate base. Saya dah kata dia mesti vice versa kan. Conjugate base mesti kurang hidrogen. Okay, so macam mana acidic buffer ni memainkan peranan dia? So kita lihat explanation. Okay, this is salt dia tadi, CH3COO-. So bila dia dissociate, dia akan hasilkan conjugate base of weak acid plus Na+. Yang macam saya tunjuk tadi lah. So Na+ ni saya kata dia cuma spectator ion je. Okay, so
Bila this salt dissociate become these two ion, so it will produce higher concentration of conjugate base of this weak acid. Maksudnya dia punya concentration tinggi kelas. Okay, concentration dia tinggi. Sebab dalam tu dah ada juga weak acid punya. Okay, and then it will disturb the position equilibrium of the dissociation of CH3COOH. So kalau concentration CH3CO- ni tinggi, so apa yang berlaku? Dia akan shift to the left. Kalau ikutkan kan, dia akan disturb the position. Okay, dia akan disturb the position. So concentration ni tadi tinggi. Dia akan ganggu sistem equilibrium weak acid lah. Sebab weak acid pun dissociate slightly to form CH3COO- kelas. Nampak tak? Engkau hasilkan aku hasilkan engkau balik. Dia macam tu. Itu yang berlaku dalam buffer. Okay, so position equilibrium of base shift to the left. Sebab tadi salt hasilkan CH3CO-, while this weak acid also produce CH3CO-. So this concentration higher. So that's why the equilibrium position will shift to the left. But class, okay, the weak acid, we know that the dissociation of weak acid very slightly. So bila dissociation of weak acid very slightly, so maksudnya kandungan CH3 COOH masih kekal banyak itu, dan kandungan CH3COO- juga masih kekal sama. So maksudnya kandungan weak acid dan conjugate base dia dalam acidic buffer ni tak berubah sangat pun kelas. Itu maksud dia. Okay, sebab tu acidic buffer, sebab tu dia panggil buffer, sebab dia boleh maintain. Okay, so concentration CH3COOH and concentration CH3COO- masih kekal sama. Tak ada gangguan apa-apa sangat pun sebenarnya. Boleh? Okay, macam mana kalau kita disturb the buffer system? Kan? By adding small amount of acid or small amount of base. What happened to the pH of the buffer solution? Adakah ada perubahan? Okay, sebab ini adalah acidic buffer kan? So saya boleh letak kat sini pH dia lah. Saya try letak je lah apa-apa pH dia. 4.66. Contoh okay, saya letak pH ni adalah 4.66. Contoh. Okay, sebab dia acidic buffer less than 7. Okay, what happen if we disturb the system, the buffer system, by adding small amount? Small amount tu maksudnya sikit je lah. Mungkin around dalam 3 or 4 drop of strong acid kan. Okay, so kita masukkan, what happen? So yang masuk sekarang strong acid class. So dalam acidic buffer awak ada dua komponen yang besar dalam tu, di mana dia ada komponen ni conjugate base tadi, dan juga komponen weak acid. Ni weak acid, ini tadi conjugate base. Okay, tahu tak CB tu apa? Tak tahu kan? Saya tulis penuh lah. Okay, so dia ada dua komponen yang besar ni. So bila strong acid masuk, siapa yang nak serang? Siapa yang nak pergi serang? Okay, so bila strong acid masuk dalam acidic buffer, tak bolehlah acid juga yang serang. Dia mesti yang berlawanan. So conjugate base will neutralize the strong acid. Nampak tak? Conjugate base CH3CO- tu akan attack H3O+. Okay, so it will neutralize the strong acid. Nampak tak dia main peranan kat sini? So when conjugate base neutralize the weak acid, strong acid, bukan weak acid when conjugate base neutralize the strong acid, so dia akan hasilkan semula, nampak tak dia hasilkan apa ni?
dia akan hasilkan weak acid yang memang dah ada dalam tu. Okay, plus H2O lah. So kita tahu ni base akan terima H+. Saya ulang, base akan accept H+. So amount of CH3COH increase a little. Sebab kita tambah strong acid pun sikit je tadi. So less CH3COH dissociate. Sebab ni adalah weak acid. Walaupun amount dia bertambah, tapi sebab dia weak acid, dia punya dissociation dia sangat kecil. So tak ada perubahan sangat pun. Okay, so since the dissociation of CH3COH is small, nampak tadi Medium dah cakap kan. So pH of the solution is not much affected. Tak berubah banyak pun kelas, sebab weak acid of dissociation terlalu kecil. So pH dia takkan berubah sangat. Kalau berubah pun banyak ni. Kalau pH dia katalah tadi pH dia 4.66 kan. So kali ni pH dia dah tukar jadi berapa agak-agak? So dia jadi 4.64 ke. Dia berkurang sebab dia kita tambah asid kan. So ada berubah ke 4.66 dengan 4.64? Tak ada lah. Nampak? Okay, boleh. Okay, next. What happen if we add strong base? Apa yang berlaku? Siapa yang nak attack? Kelas. Base yang masuk, yang attack mestilah acid. So weak acid will neutralize the OH minus. Okay, weak acid will neutralize the OH minus. So if we write the equation, so weak acid react with OH minus. Okay, so kita tahu ni acid akan donate H+. So dia akan jadi CH3COO minus. Nampak tak kelas? Dia hasilkan compound yang memang dah ada dalam acidic buffer ni, iaitu conjugate base plus H2O. So amount of CH3CO minus increase a little. Okay, so dia akan bertambah. Ni CH3CO minus ni, dia punya concentration akan increase. So bila concentration CH3CO minus increase, disturb the position of equilibrium to shift to the left. Ingat ni chapter 6.3 Le Chatelier. So bila concentration ni meningkat, so dia akan shift to the left. Tapi bila dia shift to the left, dia hasilkan apa ni kelas? Dia hasilkan weak acid tadi, CH3COOH. Dan we know that weak acid ni, dia replace balik amount ni, kan? So ada apa-apa gangguan sangat ke kat sini? So ini tadi attack OH minus, kemudian dia hasilkan CH3COH minus, tapi dia ganggu sistem, menyebabkan concentration ni meningkat. So dia shift balik to the left, dapatkan balik weak acid yang dah bertindak balas tadi. So ada perubahan apa-apa tak kelas? Dia dah replace balik amount. No change. So pH of the solution is not much affected kelas. Okay, pH dia tak berubah banyak pun. Sebab tu saya kata buffer ni sangat bagus. Dia boleh maintain its pH tanpa pertolongan atau bantuan orang lain. Okay, so this is how we calculate the pH of buffer solution. Okay, ini cara kita guna, di mana formula ini dipanggil sebagai Henderson-Hasselbalch equation. Okay, so this is the formula that we use to calculate pH of buffer solution, which is acidic buffer solution. pH equal to pKa. pKa ni adalah, Medium dah pernah cakap, P ni stand for negative log Ka. So kalau dia bagi Ka dalam soalan, P ni adalah negative log plus log concentration of salt, okay, iaitu conjugate base dia, divide by concentration of weak acid. So if we simplify this formula, so hafal yang bawah ni je lah. Okay, hafal yang ni je. pH equal to pKa plus log concentration of salt divide by concentration of weak acid. So this is the formula for acidic buffer solution only.
Alright, now we focus on the basic buffer solution. So the concept of this buffer solution same like acidic buffer. Sama kelas. Proses dia sama juga. Okay, so I will explain you lagi sekali. So dengar betul-betul. Kalau tak faham yang tadi, cuba fahamkan yang ini. Okay, untuk weak base pula. Untuk basic buffer, dalam basic buffer, dia terhasil daripada mixture of weak base. Kat sini saya bagi contoh NH3 dan juga eat salt. Eat salt ni dia ada conjugate acid dalam dia. Tadi NH3 ni weak base. So conjugate acid, dia mesti vice versa. Conjugate acid dia yang dah terima H+, iaitu NH4+. So dalam salt ni ada NH4+. So NH4+ ni dipanggil sebagai conjugate acid. So bila ada mixture of this weak base bertemu dengan its conjugate acid, this we call as basic buffer. So how the process? So macam mana basic buffer ini memainkan peranan? Okay, so kita tengok explanation dia. So NH4Cl is salt. Okay, tadi kita ada identify this is acidic salt. So if dissociate, dia akan dapat NH4 plus Cl minus. Okay, di mana NH4 plus ni adalah conjugate acid of weak base. So if this salt dissociate, it will produce higher concentration of NH4 plus. So bila yang ni concentration dia tinggi, it will disturb the position equilibrium of dissociation of NH3. Okay, di mana kita tahu dalam masa yang sama NH3 juga akan react with water, dissociate, hasilkan NH4 plus. Nampak tak? Sama. Dia akan hasilkan juga NH4 plus. So itu yang menyebabkan concentration NH4 plus will increase, okay, and shift the position of equilibrium to the left. It will produce back the weak base here. But we know that weak base here is weak base, kan? Kita tahu base yang kita ada NH3 itu adalah weak base. So bila weak base, the dissociation of weak base very slightly. So dia susah juga nak hasilkan NH4 plus ni semula. So kandungan concentration NH3 dan NH4 plus in this basic buffer adalah balance. Saya ulang, concentration NH3 dan NH4 plus dalam basic buffer ni kandungan dia adalah seimbang. So dia tak terganggu pun. Tak ada pun yang kau lebih aku kurang. Tak ada. Balance. Sama rata. Okay, itu basic buffer. Now we look at what happen if we disturb the system of this basic buffer solution. Kita ganggu macam kita buat acidic tadi. Samalah. Kita ganggu by adding small amount of strong acid and strong base. Okay, first we disturb the basic buffer here with addition of small amount strong acid. Okay, strong acid ni tak kisahlah HCl ke sulfuric acid ke, apa jua jenis strong acid yang dia bagi, kita just ambil ni je kelas, ambil H3O plus je. Tak payah fikir HCl ke H2SO4 ke, ambil je H3O plus. Boleh Okay, so bila H3O plus masuk, siapa yang nak akan attack? Kan? So kita tahu NH3 ni weak base, while NH4 ni adalah bukan weak base, dia adalah conjugate acid. Kan? Okay, dia adalah conjugate acid of weak base. So acid yang masuk, takkan acid nak serang? Tak bolehlah neutralize. So yang serang adalah NH3. So NH3 will neutralize the strong acid added. So what happened? Look at the explanation here. Okay, so NH3 will react with H3O plus, produce NH4 plus.
NH3 base, dia akan accept H+. So dia akan produce NH4 plus H2O. Okay, sebab yang ni dah kurang 1 H, sebab dia dah donate kan. So sebab tu dia hasilkan H2O. So dia akan hasilkan NH4+. So bila dia hasilkan NH4+, memang yang dah ada dalam basic buffer ni, compound yang memang dah ada. So amount of NH4+ increase a little bit, disturb the position equilibrium to the left. Sebab apa? Sebab dia dah meningkat. Ingat lagi Le Chatelier, bila dia dah meningkat, dia akan shift to the left. Nampak? Okey, bila dia shift to the left, dia akan hasilkan semula NH3 kelas. So, ada efek apa-apa ke? Tadi NH3 ni dah bertindak balas dengan asid, dia hasilkan NH4+. So, NH3 dah berkurang. Tapi NH3 tak berkurang sebenarnya. Sebab apa? Sebab NH4+ ni akan kembali semula menjadi NH3. So, dia akan replace semula amount of NH3 used that react with H3O+. So, ada efek apa-apa ke kelas? Tak adalah. Betul tak? Okay, next. What happen if we add strong base? So, which component kan yang akan neutralizekan the strong base? Of course, conjugate acid. Okay, conjugate acid here, NH4+, will neutralize the OH-. Okay, so how we want to explain? Like this. Okay, NH4+ will react with OH-. So this acid will donate H+. So become NH3. So dia dah kurang 1 H. So OH- accept H+. So dia akan jadi H2O. H+ react with OH- dapat H2O kan. So dah tak ada charge dah. Okay, so amount of NH3 increase a little bit. Kan, sebab dia hasilkan NH3, komponen yang memang dah ada dalam buffer solution. So dia punya amount dia meningkatlah sikit. Tetapi NH3 adalah weak base kelas. So bila weak base, dissociation of NH3 very small. Okay, maksudnya dia akan hasilkan semula NH4+, tapi sikit je lah. Kan? So, bila dissociation NH3 terlalu kecil, bermaksud pH of the buffer solution, sebab pH of buffer solution ni bergantung kepada weak base ni. So, pH dia akan tak berubah lah kelas. pH of the solution not much affected. Boleh kelas? Okay, tengok video ni banyak-banyak kali baru boleh faham. Alright. So sebenarnya ini adalah buffer system berfungsi. Macam mana buffer system itu berfungsi? Okay, so this is the formula that we use to calculate the pH of basic buffer. Okay, di mana formula ini juga dipanggil sebagai Henderson-Hasselbalch equation. But what is the difference? Okay, so here tadi kalau acidic kita pakai pKa. Here we use pKb. B stand for base. P refer to the negative log Kb. Okay, so pKb plus log concentration of salt atau conjugate acid dia divide by concentration of weak base. Nampak? Okay, kat sini kita guna POH kelas. So kalau nak kira pH, awak kena guna formula yang bawah ni. pH plus POH sama dengan 14. Awak kena tolakkan dengan POH yang awak dapat nanti. Baru awak boleh dapat pH of basic buffer. Okay, sebab untuk base, saya ulang, untuk base, tak kisahlah strong base, weak base, basic buffer, semua kena cari POH dulu. Nampak mesti kena cari POH dulu. Okay, so and then use this formula to calculate the value of pH. Boleh? So after this, we are going to look at the calculation of buffer solution. Okay, and in the tutorial question pun ada lagi banyak soalan.
Okay, now we look at the example of calculation for buffer solution. Okay, so saya bagi kat sini, saya bagi satu example je. Nanti dalam tutorial kita boleh discuss lebih banyak lagi. Okay, so tengok soalan ni. Apa maklumat yang diberi? Kita macam biasa keluarkan maklumat. Okay, maklumat yang pertama kita ada apa? Soalan nak apa sebenarnya? Soalan nak kira pH buffer solution. Soalan nak kira pH buffer solution. And the info that we have here is concentration CH3COOH, which is the weak acid. Macam mana saya tahu dia weak acid? Ni ada ni. Ni kan clue. Sebab dia bagi Ka. So bila dia bagi Ka, itu adalah weak acid. And CH3COONA concentration. So we know that this is, ni apa ni? Ini adalah salt. Okay. So macam mana nak kira? Ingat lagi tadi formula Henderson-Hasselbalch equation, iaitu formula dia apa? pH equal to pKa plus log. Okay. Ini kurungan besar concentration CH3COONA divide by concentration CH3COOH, weak acid. Ni formula dia tadi kan, salt divide by weak acid. So kita masukkan je lah nilai dalam formula ni. Tapi kelas tak ada value pKa dalam formula ni. So macam mana? pKa ni maksudnya negative log Ka. So maksudnya bila awak masukkan nanti, awak akan masukkan negatif log 1.8 darab 10 kuasa negatif 5 plus log concentration concentration salt 1.0 molar divide by concentration acid 1.0 molar. Terus direct tekan calculator. Okay, press your calculator. And then you will get the answer is 4.74. So this is the answer. So this is the pH of acidic buffer. Kenapa saya tahu dia acidic? Less than 7. Okay. So bila less than 7, so ini adalah less than 7. So dia adalah acidic buffer solution. Now we look at the question. Apabila we disturb the buffer system, kita nak buktikan dengan kira pH dia. Tadi kita belajar teori kan kelas? Kita tahu kalau kita tambah small amount of strong acid or strong base, the pH will not much affected. Betul tak? So sekarang ni kita nak kira pH after addition of 0.1 mole of HCl in the 1 liter solution. Okay? So di mana dia kata kat sini volume of solution does not change. Alright? So dia juga diberi nilai Ka lah, sebab tadi ini relate dengan soalan A tadi. Okay, tadi kita dah ada weak acid dengan salt dia untuk jadi acidic buffer. So now we disturb the acidic buffer by adding small amount of HCl. Okay, so first step, what we need to do, you need to calculate the number of mole of weak acid and its conjugate base, like this. To calculate the number of mole, we are going to use the formula molarity times volume. The volume should be in liter lah. Kalau tak dalam liter, MV per 1000 lah. Okay. So, mole of weak acid. So, ini weak acid. Tadi kita daripada soalan A, kita ada concentration 1 molar. Darab 1 liter, so dapat mole. 1 mole. Kemudian, ini adalah conjugate base of weak acid. Come from salt, CH3COONA. So CH3COONA tadi concentration dia adalah 1 molar. So samalah concentration weak conjugate base dia. Okay, sebab dia datang daripada salt yang sama. So darab 1 liter, so dapat mole 1 mole. Okay, sampai sini faham Okay, kemudian kita tahu
when we add HCl, small amount of HCl, so HCl ni adalah strong acid. Strong acid will dissociate completely in water. So dia akan hasilkan H3O+. Nampak tak? Dia akan hasilkan H3O+. Sebab tu saya kata tak kisahlah apa jua strong acid atau strong base yang ditambah, dia mesti hasilkan benda yang sama. Kalau strong acid mesti hasilkan H3O+. Yang kita nak adalah H3O+ tu. So, kalau mol HCl tadi yang diberi dalam soalan adalah 0.1 mol, bermaksud mol H3O+ yang terhasil adalah 0.1 mol. Kenapa? Sebab HCl dissociate completely. So, initial mol dengan final mol mesti sama. Ingat lagi dalam video sebelum ni. Okay, so yang ini yang kita perlukan. Okay, maklumat kita perlukan adalah 0.1 mol H3O+. Alright, sebab ratio HCl semua dalam equation ni 1:1. Kemudian, kita tahu bila HCl ditambah strong acid, H3O+ ditambah, yang akan neutralizekan dia adalah conjugate base. Dia mesti vice versa, bukan weak acid Bila strong acid ditambah, yang akan neutralize adalah conjugate base. Dia mesti berlawanan kan? Yang macam madam explain buffer system tadi. Okay, so bila conjugate base react with H3O+, nampak? So base will accept H+. So bila dia terima H+, dia hasilkan semula CH3COOH dan H2O. Sebab H3O+ ni dia dah donate H+, dia hilang satu H+, dia jadi H2O. Boleh nampak kat situ? Okay. So, what we need to do, kita kena construct ice table kelas. Nak kena construct ice table ke kat sini? Ya kelas. Macam mana? Macam ni kelas. Okay. Like this. Alright. So, tulis balik equation yang awak dah buat tadi dekat atas ni. Okay. Di mana tadi H3O+ aqueous, okay, react dengan CH3COO- conjugate base, okay, dapat CH3COOH. Ini aqueous plus H2O, liquid. Okay, so ini equation yang kita dapat tadi. Kemudian apa yang berlaku? So kita kena fill in the table, ice table. Tapi ice table yang kita guna dekat sini bukan ice table concentration, tetapi ice table number of mole. Nampak? N. So kita ada initial mole, change of mole, final mole. Okay, kita ada 3 mole. Sama macam ice table biasa kelas. Alright, sama. Okay, so initial mole kita dah dapat tadi. Untuk H3O+, initial mole dia yang kita dapat tadi yang awak dah buat 0.1 mole. Sebab sama dengan yang asal kan? Sebab dia dissociate completely. So initial dengan final sama. CH3COO-, ni yang kita dah kira tadi ni. Kita masukkan je 1 mole. Okay, CH3COH punya initial mole yang ni. Okay, 1 mole. H2O liquid kelas. Liquid tak ada terlibat. Dash je. Okay. Okay, untuk change of mole, change of mole ni jangan letak X. Kalau sebelum ni kita letak X kan. Yang ni kita tak letak X. Kita tengok antara ketiga-tiga mole ni kita ada 0.1 mole kan. Okay, antara 3 mole ni mana mole yang paling kecil? So mole yang paling kecil itulah yang akan habis dulu. Okay, mole yang paling kecil itulah yang akan habis bertindak balas. So kita anggap mole yang paling kecil tu sebagai change of mole. So kita ambil tolak 0.10. So kat sini akan jadi kosong. Sebab dia sikit, so dia akan habis bertindak balas. So final mole dia kosong. So yang sebelah sini juga tolak 0.10. Okay, sebab sini semua reaktan. Reaktan berkurang. Produk tolak ke? Produk akan tambah 0.10. So dekat sini akan jadi 0.90. Kat sini akan jadi 1.10.
Okay, boleh tak kelas? Pilih mol yang paling kecil. Senang cerita, mol yang datang daripada strong acid tadi. Sebab dia kita masukkan sedikit saja. Okay, sekarang yang tinggal dalam buffer solution awak adalah apa? Ni nampak tak? Yang tinggal adalah mole of weak acid and mole of conjugate base. So bila ada ini sahaja yang tinggal dalam buffer, no more acid kelas. So maksudnya buffer tu sebenarnya tak terganggu pun. Nampak tak? No more acid in this solution now, in your final solution. Okay, so kita boleh kira pH dia kelas. So nak kira pH, nak pakai formula apa? Pakai formula buffer. pH equal to pKa plus log concentration CH3COO minus, iaitu salt tadi atau conjugate base, divide by weak acid. Okay, COOH. Weak acid dengan weak base biasanya duduk bawah je lah. So nilai dia kita dah ada, masukkan je lah. So dia akan dapat negatif log 1.8 darat 10 kuasa negatif 5. Okay, plus log. Okay, kat sini kelas, kita nak concentration kelas. Kita bukan nak mol. Dalam table tu mol. Kalau sebelum ni dalam soalan awak boleh terus ambil je. So you kena cari concentration. So macam mana nak cari concentration? Apa formula concentration? Formula concentration adalah mole divide by volume in liter. So mole kita dah ada. So mole CH3CO minus kita ada 0.9. So 0.9 kena divide by 1 liter. Okay, sebab kita dah ada dalam soalan ni tadi 1 liter. Okay, divide by 1.10 divide by 1 liter also. Okay, nampak Jangan masukkan direct je. Buat je kalau concentration dia concentration pula. Buat je kalau volume dia bukan 1 liter. Buat je kalau volume dia 2 liter. So payah tu nanti kena kira tau. Okay, so awak akan dapat jawapan dia adalah 4.66. So ini adalah pH of buffer solution after adding small amount of strong acid. Banyak tak berubah? Tak banyak sangat kelas. Asal tadi berapa? Yang asal tadi kita ada 4.74. So kalau awak tolak tak banyak berubah pun, sikit je. Nampak tak? So pH not affected so much. Boleh kelas? So ni kita provekan dia melalui pengiraan. Tadi awak belajar teori sahaja. Okay kelas? Okay, thank you class. Finish about chapter 7.1.